881. Ada sana Abul Yamani ke semalam? Abu Nu'man. Abul Yamani qala barana Suhaibun. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna dzaqal hadis kitabullah ta'ala. Qala huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Syu'aibun 'anil Zuhri qala haddatsani Ali bin Husainin 'anil Miswari ibni Makhramata qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'tu hina tashahada yaqulu amma ba'du tabahu Zubaydiyu 'aniz Zuhri. Telah menceritakan kepada kami oleh Abul Yaman, berkata Abul Yaman telah menghabarkan kepada kami oleh Syu'aib dari Zuhri. Qala berkata Zuhri telah membacakan hadis kepada oleh Ali anak Husain dari Miswar anak Makhramah. Qala berkata Miswar, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di mimbar. Fasami'tuhu maka aku mendengarnya. Hina tasyahada ketika Nabi mengucapkan tasyahud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah. Amma ba'du. Jadi setelah basmalah, hamdalah, tasyahud, kemudian membaca amma ba'du. Jadi dalam khutbah wajib dibuati amma ba'du. Selain hamdalah, isinya hamdalah, mengucapkan alhamdulillah, kemudian wasiat ittaqullah, kemudian doa kepada muslimin muslimat terakhir, dan membaca sebagian ayat-ayat Allah dan mengucapkan ittaqullah dan dibuati amma ba'du. Jadi amma ba'du ini bukan wajib tapi sunnah. Yang wajibnya itu 4. Pertama mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua membaca sebagian Al-Qur'an. Yang ketiga berwasiat dengan ittaqullah, berwasiat kepada takwa kepada Allah. Kemudian duduk di antara 2 khutbah. Yang kelima membaca doa kepada muslimin dan muslimat. Berarti 5 dengan duduk di antara 2 khutbah. Jadi setiap kali ada muqaddimah sunnat dibuati amma ba'du. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam wa tabi'in huda wa wala amma ba'du. Jadi kalimat amma ba'du itu sunnah ketika kita memulai muqaddimah. Sunnah mengatakan amma ba'du. Haddatsana Ismail bin Abana qala haddatsana Ibnu al-Ghasili qala haddatsana Ikrimah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala sa'ida an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Nabi SAW naik ke atas mimbar. Wa kana akhir majlisin
jalasahu muta'attifan milhafatan ala mankibaihi. Soida naik Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar ke mimbar. Wa kana akhir majlisin, dan adalah terakhirnya majlis jalasahu, Nabi berduduk di situ dan sahabat duduk di majlis. Nabi naik ke mimbar. Muta'attifan milhafatan mangkibai, Nabi diapit, diandak di bahu, jadi tangannya kayak ini. Nabi diapit di sini, sahabat dua dari kanan kiri, jadi batisnya tuh bergantungan aja. Nah, karena Nabi garing di atas pundaknya, di sininya. Qad asaba rasul bi asabatin dasimatin, dan sungguh Nabi mengikat kepalanya dengan asabah, dengan surban, dasimatin, dengan surban yang diikat di kepala. Maka Nabi fahamidallah, naik ke atas mimbar, Nabi memuji Allah, wa atna alaihi, dan memuji kepada Allah. Tsumma qala ayyuhan nas, wahai manusia, ilayya, kepadaku, fatabu ilaihi, berlomba-lombalah kepadaku. Tsumma qala amma ba'du, kemudian setelah hamdalah tasyahud, Nabi mengucapkan amma ba'du, fa inna hadzal hayya minal ansari, maka sesungguhnya ini kehidupan mulai dari Ansar. Yakilluna, mereka berkurang orang Ansar karena banyak meninggal. Wa yakturun nas, dan manusia bertambah. Faman waliya syai'an min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menjadikan pemimpin sesuatu dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastata'a, maka dia sanggup ayyadurra fi ahadan aw yanfa'a, baik itu memimpin secara tidak baik atau berguna kepada seseorang. Fal yakbar, maka terimalah min musinihim, orang yang terbaik dari mereka. Wa yatajawaz, dan jangan dipilih an musihim, dari orang-orang yang jahat di antara mereka. Jadi apabila milih pemimpin, pilihlah orang yang terbaik dari mereka. Pasti dalam mereka itu ada yang baik, ada yang tidak. Karena banyak sudah manusianya, banyak pemimpin yang baik dan yang tidak. Kamu bisa menilainya. Pilihlah yang terbaik di antara mereka. Jadi di sini dibuati amma ba'du, setelah memuji Allah dan bertasyahud. Nabi itu kada baca syahadat karena Nabi sekongan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah, aku adalah rasul Allah. Begitu. Kalau kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau masuk Islam pun ada Nabi di depan, ini seseorang sahabat berislam lalu berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah, dan aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Kalau kita tidak berhadapan dengan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal qala haddatsana Ubaidullah bin Umar an-Nafi'in an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtub khutbatain yaqudu bainahuma, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dua kali khutbah, duduk di antara keduanya. Nah, di sini salah satu rukun khutbah ialah duduk di antara dua khutbah. Berkhutbah kemudian habis satu bab duduk, kemudian berdiri lagi. Apa ketika duduk dibaca? Ketika duduk dibaca surah Al-Ikhlas, baca di hati qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dhibin an Zuhri an Abi Abdullah bin Al-Agharri an Nabi Hurairah qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul jumu'ah,
waqafatil malaikatu ala babil masjidi. Nabi SAW bersabda, idza kana yaumul jumu'ah, apabila hari Jumat, waqafatil malaikat berdiri ala babil masjid, di pintu-pintu masjid, yaktubunal awal fal awal, mereka mencatat yang pertama masuk maka yang pertama. Wa masalul muhajiri, seumpama pahala orang yang berkurban, kamatsalladzi yuhdi badanatan, sebagaimana seumpama orang yang berkurban onta. Jadi pertama kali masuk ke masjid, selain daripada marbut, selain daripada pembersih, selain daripada kaum, ada masuk orang datang. Yang pertama dicatat seperti pahala orang berkorban onta. Jadi hewan yang termahal untuk korban itu onta. Tsumma kalladzi yuhdi baqaratan. Kemudian yang kedua seperti orang yang berkorban sapi. Tsumma kabshan. Kemudian urutan yang ketiga seperti berkorban kambing. Tsumma dajajatan. Kemudian seperti berkorban ayam. Tsumma baydatan, kemudian seperti berkurban telur. Beda kharajal imamu, maka apabila keluar imam sudah tawau suhu fahum, mereka lipat catatan mereka. Wa yastami'una dzikra, dan para malaikat itu mendengar khutbah. Jadi pahalanya banyak. Waktu pertama masuk seperti berkurban onta. Giliran yang kedua seperti berkorban sapi. Giliran yang ketiga seperti berkorban kambing. Yang keempat seperti berkorban ayam. Yang kelima seperti berkorban telur. Apabila sudah imam naik, khotib naik ke mimbar, maka ditutuplah catatan amal tadi oleh malaikat. Malaikatnya mendengarkan khutbah. Ini adalah khasiat keutamaan hari Jumat apabila masuk ke masjid lebih awal. Hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Ahmad bin Zaid an Amr bin Dinarin an Jabir bin Abdullah qala jaa rajulun, datang laki-laki. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubun nas, sedang berkhutbah. Yaumal Jumu'ah, pada hari Jumat. Faqala, maka Nabi bersabda, asallaita ya fulanu, apakah engkau telah sholat wahai si fulan? Si fulannya laki-laki tadi. Qala la, berkata si fulan tadi tidak. Qala, ujar Nabi, kum, berdirilah, farka, maka sembahyanglah rakaatain, 2 rakaat. Jadi apabila datang terlambat, tetap aja sholat tahiyatul masjid, jangan langsung duduk. Boleh khotib itu langsung berpendel lawan si jemaah, boleh. Sudahkah hal as-sallaita, apakah engkau sudah sholat? La, tidak. Bangun, farka, artinya rukulah 2 rakaat, sholatlah 2 rakaat. Kalau bisa jangan di depan-depan, lalu di belakang berdudi, di belakang-belakang aja. Ini datangnya berdudi pas di muka di belakang imam, langsung 2 rakaat. Nah, itu banyak melewati orang yang sedang duduk. Kalau bisa di belakang aja, cari yang kosong. Haddatsana Ali bin Abdullah qala dan Sufyan an Amrin wa sami'a Jabiran qala dakhala rajulun yaumal jumu'ah wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu qala shallaita qala la qala kum fa shalli rak'atain, sama yang kata dia. Haddatsana Musaddadun wallahu a'lam. Sampai haddatsana Musaddadun.